Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Oke guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan mancing sak wontene. Kali ini mancing sak wontene akan mancing calon apa bro? Calon babon Nila. Ya, kita berada di Depok. Oke, mancing sak wontene guys.
kita lanjutkan besok lagi guys. Itu masih bertahan sama bro. Siapa bro? Oke, salam mancing sak wontene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.